नर्मदा का एक नाम त्रिकुटी क्यों है? तीसरे कल्पकाल में महादेव ने मोर के रूप में दुनिया बनाई। उस समय उन्होंने अलग अलग पहाड़ बनाए। उनमें पहाड़ की 3 चोटियां मुख्य थी। पहाड़ की एक चोटी से देवी गंगा खुद निकली और दूसरी चोटी से देवी नर्मदा खुद निकली और दुनिया में बह गई। दूसरी चोटी आज की विंध्य पहाड़ की चोटी है, यानी अमरकंटक। देवी नर्मदा त्रिकुट की एक चोटी से निकली, इसलिए नर्मदा का एक नाम त्रिकुटी भी है। स्कंद पुराण रेवाखंड चैप्टर 6। দেবী নর্মদার আরেকটি নাম কেন ত্রিকুটি? তৃতীয় কল্পকালের সময় ময়ূররূপী মহাদেব জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন পর্বত সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে পর্বতের 3টি কূট বা শৃঙ্গ প্রধান ছিল। একটি কূট বা পাহাড়ের শৃঙ্গ থেকে স্বয়ং গঙ্গা দেবী উৎপন্ন হয়েছেন। আরেকটি কূট বা শৃঙ্গ থেকে স্বয়ং দেবী নর্মদা সৃষ্টি হয়েছেন এবং জগতে প্রবাহিত হয়েছেন। দ্বিতীয় শৃঙ্গ বা কূট হল বর্তমান বিন্ধ্য পর্বতের চূড়া, অর্থাৎ অমরকণ্টক। দেবী নর্মদা ত্রিকুটের একটি কূট বা শৃঙ্গ থেকে উৎপন্না হয়েছেন বলে নর্মদার আরেকটি নাম ত্রিকুটি।